Hvala vam najlepše. Evo ja se prijavljam, ja sam executive, što možete da vidite, tako da nije bilo 10, ja sam 11, ima nas 11 ovde u sali. Kao što vidite, ja nisam programer, iako sam nekad bio, nisam developer, ali mogu da vam pogledam i da vam kažem, ja ću se pridržavati vaših principa. Prvi princip, customer satisfaction. A najviše dolazim po principu broj 4, close cooperation between business people and developers, to je taj deo, a pridržavam se i principa 6, face-to-face conversation. Po tim principima sam došao, a govorit ćemo o agile start-upovima. Ovo ćemo da, kratko ću da vam kažem o New Frontier grupi, onda o digitalnoj revoluciji i šta se dešava oko nas, koji su osnovni resursi, vrednosti informacije i daću vam jednostavan primer, ako ste zainteresovani, ako niste, možemo i da preskočimo, kako da zaradite $1 milijardu. Može? Dobro. I na kraju ćemo govoriti, ako niste u mogućnosti da zaradite $1 milijardu, šta je alternativa svemu tome? Koju alternativu možemo mi da vam ponudimo? Da vam ispričamo o New Frontier grupi. Često me pitaju o tome, pošto smo mi bili pravi startup. Imali smo ofis, potpuno prazan, kupili nameštaj iz Ikeje i onda šrafili sami taj nameštaj pre 9 godina u Beču. I onda su nas pitali kako uopšte smo mi rešili da krenemo u sve to. I pošto sam ja bio kriv za najveći broj tih stvari, uvek odgovaram na sličan način. Ja sam radio za multinacionalne kompanije, vodio sam Computer Associates 15 godina, bio senior vice president tamo, odgovarao za celo ovo tržište, pa sam bio u EMC-u 6-7 godina i vodio ceo region i shvatio sam da razliku između privatnog biznisa i velikih multinacionalnih korporacija i hteo sam to da objedinim nekako i onda sam dobio dozvolu od ozgo. Moja supruga mi je dozvolila da mogu da idem u privatan biznis. Znači, naš headquarter je bio u Beču, pre 9 godina smo počeli, sad imamo svoje filijale u 15 zemalja, oko 2000 ljudi, rasli smo do 200 miliona evra od nule, od početka, od start-upa do 200 miliona evra, jedan najuspešnijih start-upova i ušli smo po Gartneru u top 10 firmi u centralnoj i istočnoj Evropi koja nudi IT servise. U Srbiji imamo 5 firmi, u našoj grupaciji su Saga, NPS, Smart, New Frontier i Nova koja se bavi bankarskim softverom i Teget.dot koja je vrlo mala start-up firma. Mi radimo dosta sa start-up firmama, sa novim idejama, vrlo smo agilni i bavimo se raznim uslugama u okviru IT-a. Osnovna stvar kojom se mi bavimo je digitalna revolucija, digitalna transformacija za velike firme. Radili smo za najveće firme u regionu digitalnu transformaciju i bavili se time. No, ajmo da pogledamo šta se dešava oko nas ovih dana i pošto mi smo prinuđeni da i dalje nastavimo rast i dalje budemo uspešni i mi smo u istoj situaciji da tražimo način kako da idemo napred. I vi ćete u toku današnje konferencije čuti mnogo stvari kako da napravite agile development i da napravite taj deo. Ja vam neću o tome govoriti, pošto ne znam mnogo o tome, ali govorit ćemo s ove druge strane, sa strane biznisa, kako možete da napravite interesantne start-upove. U digitalnu revoluciju, i zašto je digitalna revolucija? Zato što se mnogo stvari menja. Od 3D printera, daću vam samo jedan primer, velika firma svetska Alcoa, oni rade aluminijum i proizvode delove za avionske motore. Pre su morali da prave, 2 godine je trebalo da naprave alate da bi napravili delove za avionske motore i zbog toga su uvek birali samo jednu verziju novog motora i to radili. Sada za 2 nedelje ti alati, odnosno naprave se kalupi za alate na 3D printerima i time strašno ubrzavaju i mogu da testiraju nekoliko verzija. Internet of Things je svuda oko nas, iako ga možda ponekad ne vidite.
samovozeći automobili, ne znam da li ste videli, ovo je Mercedes F015 koji je u februaru mesecu prošle godine prikazan u Las Vegasu, a bio je prošle godine u Austriji, u Lincu i ide okolo. Ste videli taj auto? Vozili? Je li tako? Dobro. Ne znam otkud znate da sam ga ja vozio, ali dobro, nije bitno. A vi učite unapred, ali ajde. On unutra ima ekrane, kad uđete u auto, vaš telefon se poveže sa svim ekranima, možete da uradite vaše bankarske transakcije, možete da uradite šta god hoćete. I to je jedna od stvari koja je u isto vreme i dobar Internet of Things primer. I veštačka inteligencija koja se koristi sve više i više, postoji opasnost da će u ratovima da ih koriste i zbog toga mnogi od ovih velikih imena se bore protiv toga, ali ja mislim da će u sledećem periodu biti samo jedna aplikacija na vašem telefonu, a to će bude vaš personal assistant, preko njega ćete dolaziti do svih drugih aplikacija. To su neke stvari koje utiču na tu digitalnu ekonomiju, na digitalnu revoluciju, zbog toga se ona dešava i zbog toga se menja naš život i sve što mi radimo. Na nekoga više, na nekoga manje. Ali se dešava jako brzo. Dešava se vrlo agilno, stvari se menjaju užasno brzo. Meni najčešće kažu, kada o tome govorim, da to možda ne važi uvek i ne važi na svakom mestu. Ali ajde da vidimo šta kaže gospodin McAfee o digitalnoj revoluciji, koliko brzo se to menja. When I think about the future of digital transformation, there's an old story that I find very helpful, and it's a story about the inventor of the game of chess. The legend goes that the inventor took his creation to the Emperor of India and showed him the game. And the Emperor was so impressed by the beauty and elegance of the game of chess that he said, "You can name your own reward. Majesty, I'm a humble man. All I want is a pile of rice. Put 1 grain of rice on the first square of this chessboard. Double that, put 2 grains of rice on the second square, double that, continue on, and when we've got 64 squares full of rice, just give me that quantity of rice." And the emperor says, "You really are a humble man, make it so." Now, those of us who have had a little bit of math realize how much trouble the emperor is in, because that constant doubling adds up over time, and it reaches numbers that absolutely stagger the imagination. After 32 squares, there are a few billion grains of rice, which is a lot, but that's about as much as you would get from harvesting 1 large field. It's only when you get in the second half of the chessboard that things get really, really strange. So by the time they've covered 64 squares of the chessboard, there's a pile of rice bigger than Mount Everest, and it's more rice than has been produced by all of humanity in the entire history of the world. When the emperor realizes how badly he's been tricked by the inventor, he has the guy beheaded. He cuts off his head. So we did some quick calculations. The United States started tracking information technology as a category of corporate investment in about 1958. And if you take the normal doubling period of Moore's Law as 18 months, you take 32 of those doubling periods and you add that to 1958, it turns out that we entered the second half of the chessboard when it comes to digital technology in about 2006. So since 2006, we've seen the explosion of social media. We've seen the arrival of smartphones and tablets. We've seen computers that can now drive cars. We've seen humanoid robots in factories. We have seen a computer be the world champion in the quiz show Jeopardy. All these things have happened since 2006. So to me, that means that we are in some new phase. Maybe we have just started the second half of the chessboard when it comes to the power and the impact of digital technologies. And if what I've just said is true, if there's any truth to it, there's one conclusion, and that conclusion is we haven't seen anything yet. And I firmly believe that the digital innovations that are going to come and that are going to affect the business world are going to be absolutely transformative in the not too distant future. If that's the case, the only smart strategy at the top of the enterprise is, again, to embrace and to start leading the digital transformation for your company. Capgemini Consult. Klaus Schwab, koji je organizovao Davos konferenciju, je
potvrdio ovo o čemu govori McAfee, ali je rekao imaju dva problema. Prvi problem je nema talenata, niti na nivou pojedinih start-upova, nema dovoljno talenata, niti na nivou pojedinih start-upova, niti na nivou korporacija, niti na nivou država, a ni globalno. Nema dovoljno talenata koji bi mogli da vode tu digitalnu transformaciju i da pomognu da mi krenemo mnogo brže napred nego što jesmo. I drugi problem koji je Klaus Schwab posebno citirao je da nije artikulisano, nije jasno šta je to sve što može da se uradi. Šta je to sve što je važno da se napravi da bi talenti, kao što ste vi, napravili nešto od toga. I ja ću bar pokušati danas da vam govorim o tome. U prvoj industrijskoj revoluciji glavni resurs je bila para. I ako se sećate, svi su se bojali da će zameniti sve ljude, ljudi će ostati bez posla zato što ulaze mašine, a u stvari su stradali samo konji. Jako puno konja jer se koristila njihova usluga su stradali, a mašine su preuzele. Posle toga je došao elektricitet ili struja i posle toga borili smo se za naftu i još uvek traju pojedini ratovi za naftu. A u ovoj digitalnoj revoluciji osnovni resurs je informacija. I osnovna vrednost je informacija. I to ljudi moraju da shvate. Najčešće kada pričam o ovome, meni kažu, ma to sve ne važi ovde u zemlji Srbije. U zemlji Srbije je sve drugčije i to ništa ne važi. Niti će biti tih automobila koji sami voze, niti ćemo mi da koristimo nešto od toga što je digitalna revolucija još dugi niz godina. I kažu da između 1 i 2% od srpske privrede ide kroz digitalne kanale. 1, 2%. Slažete s tim ili ima drugih mišljenja? Je li to dobar broj? Više? Ima neko za manje? Manje. Je li kupio neko od vas u poslednje vreme ili u porodici neko kupio neki uređaj u kući, veš mašinu, televizor? Kupio neko? Jeste. Evo ima ih. Gde ste kupili to? Na internetu ili ste išli u prodavnicu? Internet? Prodavnica? I to je internet? Šverceri? Kupujem, prodajem, švercujem internet. Dobro. Digitalno, sve digitalno, revolucija. Dobro, ajmo da pogledamo čak i ovi koji su kupili u prodavnici. Ali kakav je proces kupovine? Kako ste kupili? Jeste prvo gledali na internetu gde ima, koliko košta, pa ste onda otišli u Tehnomaniju ili u neki drugi podigli? Ne? Da? Nešto se ne slažete, ne znam šta je. Jeste, nije? Dobro. Znači, ja kad govorim o tome, ja kažem, pa nije onda baš 2%, mora da bude mnogo više digitalno. Nevažno da li ste ga kupili u prodavnici ili nije. Znači, odnosi se i na naše stvari. Odem ja na Amazon, pošto ja živim u Beču, pa mi je lako, mogu da kupujem na Amazonu, odem na Amazon i pogledam i vidim ima da se kupi kraški pršut iz Slovenije. 50 € košta ceo pršut. Wow. A nostalgija za jugom, daj. I mi smo hteli, tamo sam hteo da naručim, ali Amazon vam da i dole i druge alternative. Da vidite koje su alternative. Pogledam, kad ima neka peti od šunka iz Španije i košta 500 €, 10 puta više. Šta, kakva je razlika? Daj da vidim kakva je razlika. Oni kažu, lepo piše tamo. To je samo od crne svinje koja je poslednjih 6 meseci jela žir u šumi i slobodno šetala na prolećnom vazduhu španskom. Ne verujete mi, pogledajte nam. I sve lepo piše. I sad ja kažem, vidi ovo, kaže onda 36 meseci se sušila na tom istom vazduhu. I ja kupim ovu drugu, a oni obećavaju da je to najbolji ukus na svetu. Posle pogledam, baš me interesovalo, pogledam na internetu, koja je najskuplja pršuta koja je prodata. Prodata je u Selfridges, robnoj kući u Londonu, za 5000 €. Zašto? Zato što ima DNA sertifikat da je došla od crnih svinja iz Španije. Znači,
Razlika između te tri pršute je u stvari i čak i nije pustite proizvodi u informaciji koju smo mi dobili. Vrednost informacije je to što mi radimo. Šta god da radite, vi niste u stvari kupili veš mašinu, niti televizor, nego ste kupili informaciju, shvatili ste da ta informacija koju ste vi koristili, ono što su vam dali kao informaciju, to vam je dalo vrednost. I vrednost je u informaciji. Zato sada vidite često naše firme, pogotovo u Srbiji, kad ja dođem, oni mi kažu, kod nas je security, znate, mi ne možemo da dozvolimo da naš e-mail ide napolje. Čekajte, pa jedno 5 puta su ga već kopirali. Kopirali su ga prvo naša obaveštena služba, pa američka, pa ruska, pa kineska, pa koji uređaj imate? Huawei, pa znači Kinezi 3 puta. Pa jeste. Sad, ako pogledate ovi koji su, ako je informacija zaista najvažniji resurs koji vi imate, vi možete da dematerializujete vaše poslovanje i možete da krenete da prodajete informacije. I najvrednije firme u svetu danas samo to rade, prodaju informacije. U stvari se ne bave prodajom proizvoda. Naprimer, Alibaba, koji teoretski prodaje proizvoda, u stvari ona ne prodaje nikakav proizvod. Alibaba nema nikakvo skladište. Najviše para u svetu ide preko Alibabe, zato što se prodaju informacije s jedne i s druge strane. Ista stvar vam važi i za Uber. Uber nema ni jedan taksi, a najveća taksi služba u svetu. Airbnb nema ni jedan krevet, a ima najviše noćenja u svetu. Intercontinental je bio broj 1 po broju noćenja. Intercontinental ima toliko hotela, da to su milijarde i milijarde dolara uložene u fizičke asete u hotele. Airbnb nema ni jedan. Zato ima dosta tih firmi. Evo daću vam još jedan primer, samo da pogledate. U okviru te dematerializacije, u okviru te prodaje informacija nalazi se još jedna stvar koja je neophodna da bi to uradili kako treba, a to je automatizacija procesa. Vi morate da automatizujete i digitalizujete sve procese da bi stvarno to postavili. Zašto je to važno? Zato što vi konkurišete i sa firmama koji imaju 1000 ljudi industrijske procese. Airbnb ima mnogo manje ljudi nego što ima bilo koji hotelski lanac, kao što je Intercontinental, čak i u prodaji. Uzeo sam primer Creditech, ne znam da ste čuli za tu firmu, to su, da kažem, vaše kolege, napravili su softver koji će za banke da ide po internetu i da pogleda u Facebooku, na svim socijalnim mrežama, da li ima smisla da se vama da kredit ili ne. Zato što u zemlji Srbiji, a i mnogim zemljama okolo, ima mnogo ljudi koji nisu uopšte u kredit birovu, nemaju svoju kreditnu istoriju, a to vam je najvažnije da vam se odobri kredit. I ima, znači, veliko tržište, postoji, gde možete vi da dajete kredite, a ti ljudi nemaju istoriju i zato ne mogu da dobiju kredit. I Creditech je napravio softver kao startup da prodaje bankama kako će oni da bolje rade svoj posao. Banke jedna po jedna sve su ga odbile. Rekli su mi imamo fantastične risk management sisteme, to nam uopšte ne treba. Ljudi iz Creditecha krenu i nađu investitora i krenu sami da osnivaju firme i sad idu od zemlje do zemlje, već ima u Poljskoj, Rumuniji, Nemačkoj, Rusiji, počeli su Dominikanska republika, Južna Amerika, svuda gde je baza onih skoringa za broj ljudi u državi manji nego što ima onih ljudi koji nisu skorovani, oni svuda prave te firme i daju mini kredite, sami odobravaju, uzimaju velike kamate i u 6 meseci postaju profitabilni. Već sada vrede 100 miliona kao firma. Ako gledate šta se dešava oko nas i šta je vaša šansa, ja ne govorim sada u smislu razvoja, ali šta je vaša šansa da napravite nešto, morate da razumete kako funkcionišu i rade industrijska preduzeća. Koji je njihov princip? Znači, oni proizvode neku robu, pa onda kroz čitav niz kanala je transportuju, pa je onda u nekim prodavnicama i distributerskim mrežama prodaju, ali sve je po starim principima i pravilima. Drugo, postoje zakoni, pravila i regulative. Da bi vi otvorili u ovoj zemlji ili u bilo kojoj u regionu svoju telekomunikacijnu firmu, morate prvo da registrujete firmu i da platite državi ogroman danak za to da otvorite firmu. Pa onda morate kupiti frekvenciju. Svaku frekvenciju novu koju izađe oni moraju da kupe. Pa morate staviti opremu svud okolo. Pa morate zaposliti ogroman broj ljudi. Pa
plaćate onda nekakve poreze ogromne, koji su sve po pravilima i regulativi koja je postojala pre. I onda imate, koristi neko od vas Viber? Svi. A onda imate Viber, ali ili Viber. Viber ili Viber. I onda Viber ili Viber, jel plaćaju oni neki porez u ovoj državi? A vi svi koristite. Jel plaćaju oni neki porez? Ne. Jel treba da plaćaju? Jesu oni konkurenti Telekomu Srbije, Telenoru i ovima? Jesu oni konkurenti njima? Ne? Niste sigurni. Evo sad ću vam reći. Do pre 2 godine telekomunikacione firme u svetu su pravile $100 milijardi na SMS-u i MMS-u. $100 milijardi. Za 2 godine biće $50 milijardi će telekomunikacione firme da prave na SMS-u i MMS-u, a broj poruka će se povećati 100 ili 1000 puta. Kako nisu konkurenti? To je najslađi novac koji Telekom uzima. To je add-on na sve što su imali, samo su to dodali taj jedan feature i prave ga. Znači, mnoge firme su rekle, ok, mi ćemo napravimo online sales i tako ćemo da mi budemo digitalni. To im ništa ne pomaže ako ne automatizuju procese. Mora da se uradi digitalizacija procesa i digitalizacija proizvoda. Znači, moraju da se naprave digitalna preduzeća. I o tome morate da razmišljate. To je mnogo važnije nego da li ćete da napravite program ovako ili onako. Poslovni model isto mora bude prilagođen. Ajde da vam ja dam jedan primer, lakše je kad vam dam primer. Znate ko je King Gillette? Čovjek se zove King Gillette, izmislio je žilet za brijanje. Nije moj prijatelj, vidite, ja nosim bradu pa ne moram da se brijem, ali King Gillette je bio revolucionar krajem 19. veka jer je prvi izmislio i zamenio britvu sa ovim žiletom gde će ljudi mnogo manje da se seku i tim svojim patentom je stvarno promenio način kako ljudi svaki dan počinju svoj dan. On je čak izmislio Razor and Blade poslovni model. Znate Razor and Blade poslovni model? Vi ga koristite često. Ima neko printer, Hewlett Packardov ili neki drugi inkjet printer. Niko nema printer inkjet. Ima jedan. Dobro. Kad vam prodaju printer vam daju jeftino, a posle vam naplaćuju na cartridgeima. Vi morate se snalazite pa da ih punite sami. Tako su i oni radili. Daju vam onaj brijač skoro besplatno, a posle vam naplaćuju žilete. I posle su izmislili da vam daju taj deo potpuno besplatno. A ovo je Mike Dubin, koji je primetio istu tu stvar o kome mi govorimo. Pa da pogledamo šta kaže Mike. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu, I drive like a gangster when I'm coming to see you, see you, see you, see you. E sad, što ono kažu, pazite, ovo je najvažnije. Šta je Mike uradio? Šta je to što je Mike uradio? Broj 1, našao je vrlo profitable
profitabilan proizvod koji koristi industrijski poslovni model. Našao je, znate koliko je margina na žiletovim brijačima? 5983%. Ona zamena koju vi koristite košta 1 do 3 centa, u zavisnosti od toga koliko ih kupite. A vi ih platite koliko god da košta ovde. Znači, šta je on uradio? On je iskoristio digitalne mogućnosti da napadne. Kako je to uradio? Napravio je jedan video. On sam kaže da ga košta, on je platio iz svog džepa $4.500 da napravi ovaj video koji ste videli. Stavio ga na YouTube, napravio website na kome je ponudio nešto drugčije i nešto bolje. Sad trenutno ako odete na YouTube vidjet ćete 22 miliona ljudi je videlo taj video. 22 miliona ljudi. U prvoj nedelji on je dobio, u prvom danu dobio je 12.000 narudžbina za njegov proizvod. Morao je da pozove pored Alejandre i baku, deku, tetku, teču, svi su pakovali i slali da dobijete. Kreirao je novi digitalni ekosistem, sve je naručivao online iz Kine, sve je, nije imao nikakvu proizvodnju, nikakve dizajnere, koristio garažu za svoje skladište, pomenio potpuno poslovni model na digitalni, sve je preko interneta prodavao i radio marketing preko interneta i promenio je, nije ih prodavao, morali ste se pretplatite. Ceo model je za $1 mesečno dobit ćete od njega 5 rezervi svakog meseca na svoju kućnu adresu, ali morate se pretplatite, vi ste pretplatnik koji dobija to svakog meseca. Time vam rešava 2 problema, da se ne brijete tupim žiletom zato što ste zaboravili da ga kupite i da ne morate da idete u prodavnicu da kupujete. I ljudi su kupovali. Proizvodnju i logistiku prepustio partnerima, otvorio je posle i nova tržišta, naravno pošto je on Amerikanac, ne zna da postoje drugi jezici, pa je zato samo to uradio u Australiji i Engleskoj, a zato su se pojavili kopije toga u drugim zemljama. I prešao na digitalnu kulturu. Kad sam ja prvi put prikazivao ovaj film, ljudi su mi se smejali. 8 milijardi žilet firma, sad će ovaj Mike da njih sredi. Ej bre, kakva digitalna, a pogotovo ovde. Kakva bre digitalna revolucija, to nema veze s tim. Mike je prošle godine u maju, nemam najnovije podatke, prošle godine u maju imao $140 miliona prometa, vredila mu je firma $600 miliona i bio je broj 1 u online prodaji pribora za brijanje. Žilet, velika firma, ima samo 20% u online prodaji žilet. Naravno, Žilet i dalje drži svoju retail mrežu, svoju mrežu prodavnica koji prodaju žilet. To je odličan primjer da razumete da je stvar u poslovnom modelu i načinu kako se pristupa prodaji nekih proizvoda. I zato vam pokazujem globalnu specijalizaciju. To je jedna od stvari kako se to radi. Napravite globalnu specijalizaciju. To je ovo što smo govorili. Viber, WhatsApp ili bilo koja gađaju samo jednu vrlo profitabilnu granu u Telekomu. Samo jednu. I naprave perfektno. Najbolji, ista stvar se dešava i sa bankama. Već postoje mnogi start-upovi, male firmice koje gađaju samo jednu funkciju banke. I sad uzmite u obzir kako funkcioniše banka i kako funkcioniše neki od tih malih start-upova. Ako odete u banku, morate da odete u filijalu banke, popunite formular. Date onom prvom službeniku. Onaj prvi službenik udari pečat i da onom drugom službeniku. Onaj drugi službenik odnese tamo, ako ste tražili kredit, mora da ide na kreditni odbor, da bi vi dobili kredit ili ne bi dobili kredit. Naše banke imaju, naše su banke male, relativno, imaju 1000 do 3000 ljudi. U velikim zemljama banke imaju desetine hiljada ljudi, filijale, ogromne troškove. I onda se pojavi jedan kao što je ovaj iz Dollar Shave Cluba, odnosno jedna od ovih malih firmi koja to sve uradi online, sve je automatizovano, svi procesi su automatizovani. Znači, sve transakcije idu bez učešća ljudi. I Mike Dubin ima sada ukupno 30 ljudi u svojoj firmi, to je manje nego što ima vice prezidenta u Žiletu. Ovi koji napadaju banke imaju vrlo mali broj ljudi, mnogo manje nego što u bankama ima ljudi. Mi smo radili sada ovde prva banka digitalna
kao transformaciju. Societe Generale sad radi sa nama, radi tu digitalnu banku. Hajde dobro, rekli smo, možete lako da zamislite, pretpostavljam da servise prebacite. Kako ćete jedan industrijski proizvod, kao što je automobil, da prebacite u digitalni servis? Ima neku ideju? Dobro. Voziš ga, tako je. Ali cela poenta je u tome da su shvatili da rent-a-car ne predstavlja neku baš konvencionalan način da vi možete da koristite automobile. I zbog toga su onda rekli, ajde da promenimo to, da vidimo da li može na neki drugi način. U Beču, gde ja živim, došli su iz Mercedesa. U Mercedesu se mislili da li će ovaj smart auto da prestanu da proizvode ili će da nađu neki novi način kako će da radi. I smart su, došli su u Beč, dogovorili se sa bečkom vladom, da kažem, sa predsjednikom grada Beča, da kupili su 500 mesta za parkiranje konstantno, znači, i stavili 500 smartova na ulice Beča. Napravili aplikaciju u kojoj vi možete da se prijavite, dobit ćete karticu, platit ćete 10 eura, ali s vremena na vreme naravno daju besplatno, dobijete karticu, a taj smart ima na svom, kako se kaže kod nas, srpska reč, šofer šajbna. Na šofer šajbni ima jedan uređaj gde dođete i sa tom karticom možete da ga otvorite. Ključ je unutra, vozite ga koliko hoćete, ostavite ga gde god hoćete u Beču i platite 30 centi po minutu. Ne morate da punite, ne morate ništa da radite s tim autom. Ima ga i na aerodromu, to je najjeftiniji način kako možete najlakše. To je tačno između vrlo malo skuplje od taksija, vrlo malo skuplje od gradskog prevoza, jeftinije od taksija. I kroz tu aplikaciju možete da vidite gde se nalazi sledeći auto, kako će da radi. I oni ne prodaju više automobila, nego prodaju digitalni servis. I to su napravili, firma se zove Car2Go i ima ceo taj proces napravljen. Hajde, kad smo tu, video sam da vam je prethodni govornik vam je govorio o Volkswagenu, o njihovom responsibility, sustainability i sve ostalo. Ali pogledajte razliku između ove dve firme. Volkswagen i Tesla. Znate da je Tesla sad objavio novi model 3? Kakih 2 dana nisu, rasprodali su se u 15 minuta, nego su dobili narudžbenicu za preko 400.000 automobila, svako mora da uplati unapred, bit će za godinu i nešto dana, svako unapred mora da uplati $1.000, 400.000 automobila po $1.000 je preko 400 miliona. Znači oni su uzeli 400 miliona unapred, celu proizvodnju mogu da urade besplatno, ono majke mi. Ali ajde da se vratimo jedan korak nazad. Slučajno znam čoveka koji je radio s Volkswagenom. Znate u čemu je problem sa Volkswagenom? Oni imaju sada problem od $18 milijardi. Moraju da plate $18 milijardi kazne, imaju program koji... Znate, napravili su softver, znači agile softver, koji dinamički, pošto je agile, radi vrlo brzo, u određenim situacijama. Da, smanjuje se emisija gasova i zato oni mogu da prođu. I njih su Amerikanci uhvatili u tome i kad su Amerikancima odgovaralo, oni su ga opalili po ušima, moraju plate 18 milijardi, da povuku automobile, da bi zamenili taj softver, sad povlače 630.000 automobila zbog toga i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ta ista komisija koja je sada pritisla Volkswagen u Sjedinim Američkim Državama je 2013. to vam je možda promaklo, sedela na Tesli. Po istim principima. 3 automobila Tesla su se u 5 nedelja zapalili na autoputu. Jedan za drugim. 3 automobila su se zapalili. Teslini inženjeri su analizirali o čemu se radi i ustanovili da oni kad auto izađe na autoput, da bi smanjili otpor vazduha, oni spuštaju auto dole. I da su preterali sa spuštanjem, a pošto su njima baterije skroz u podu, par puta neki kamen nešto udari u baterije, baterije se zapale. Znači, njih bi koštalo 18 milijardi da plate, plus da povuku sve automobile, da ih prepravljaju. Ali ne. Teslini inženjeri, agile software inženjeri, su napravili update softvera, poslali ga preko interneta
i svi automobili posle 3 nedelje su bili malo dignuti, problem rešen, komisija se skinula sa Tesle, nema više nikakvih problema. To vam je primer industrijskih preduzeća i preduzeća koje je potpuno digitalno. Posle toga je Tesla vam poslao, ako ste hteli, možete da kupite, pošalju vam update, ali nije obavezan, možete kupiti 20 konja više snage na motoru ako primenite taj update i platite $1000. Sad u poslednje vreme, pre 2-3 meseca su poslali taj za autonomno, znači za autopilot se zove software, $2500 košta, možete ga primeniti, a ne morate. Auto Teslin nije uopšte auto, to je platforma na kome radi Agile software. I to je razlika između toga. Ako to razumete, onda ćete razumeti kako mogu da vam pomognem da napravite $1 milijardu. Znači, princip je jako jednostavan, ali ne kažem da je lak. Ali je jednostavan. Prvo šta uradite, odete i nađete industrijsku vertikalu, kao što je Telekom, kao što je banka, kao što je bilo šta, bilo koja stara industrija, i nađete koja je vrlo limitirana i regulisana, strogo regulisana kako funkcioniše. Da su zakoni takvi da sputavaju, da se lako radi u toj industriji. Onda izaberete najprofitabilniji servis koji oni rade. Nađete ovih 5983%. Nađete da SMS-ovi i MMS-ovi strašno puno zarađuju, a da ne koštaju mnogo. Nađete bilo šta što je na takav način interesantno za vas. Napravite onda izbor od tih, koji od tih servisa možete lako da digitalizujete i da napravite da bude interaktivan i da bude jedan lep app koji će da bude jednostavan za korišćenje. Napravite taj app i stavite ga da bude i web i mobile i da bude kako treba. I nakon toga pustite ga globalno i napravite neki novi biznis model, ili da je freemium, ili da je free, ili na neki način da je subscription, da je nešto drugčije nego što je ova standardna stvar. I posle toga samo sednete i čekate da vam dođu pare. Jel ima smisla ili... Vodite računa, 10% ide meni. WhatsApp je tako napravio pare. WhatsApp je tačno tako napravio. 30 inženjera, na kraju, 30 inženjera i 20 dodatnih ljudi su prodali firmu za $22 milijarde. Na kraju je cena bila 22 milijarde, počela od 19. WhatsApp. Naravno, nikad mi ne možemo baš da nađemo industriju, da nađemo i da napravimo app, ima i alternativa za to. Ako to ne možete da uradite, onda možete da radite sa nama. New Frontier grupa ima investicioni partnerski model za agilne start-upove. Samo vodite računa, ja sam rekao, mi smo oko $200 miliona firma. Mi ne možemo da vam garantujemo milijarde. Mi radimo samo na ovom tržištu od 200 miliona. Ako vam je to interes da vaš produkt, da vaša ideja radi, možete da radite s nama. Mi investiramo u oni start-upove koji imaju rešenja za ovu digitalnu ekonomiju, koji pokušavaju da reše. Investiramo u resurse da bi pomogli brz razvoj, investiramo isto u razvoj rešenja, pomažemo u strategiji i taktici, radimo mentoring lični i lični razvoj onih ljudi koji to vode. Jer najveći problem najčešće i jeste da vi imate jednu funkciju koja je razvoj i pravite produkt, ali nemate sales i marketing. I mi zato i radimo na tome da taj startup koristi sve prednosti jednog člana velike grupe. Znači, omogućavamo da možete da razgovarate sa našim klijentima i customerima, pošto mi radimo sa 500 najvećih kompanija u ovom regionu. I to smo već uradili nekoliko puta. Ako pogledate, naš softver se vrti u MTS-u u Rusiji za marketplace MTS-ov, najvećeg operatera u Evropi, ruskog je naš softver. Naš softver je sa Telekomom Austrija u ovim svim, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, koji prodaje dodatne servise. Neću da pravim samo reklamu, Marko će se ljuti. Dodatne prednosti, upadate u postojeću NFG strategiju, imate finansijsku sigurnost, investiciju u poslovni razvoj i proveravate rešenja sa onim top klijentima. I naša prodaja pokriva sve ono što vi nemate. Brzo povećanje vrednosti
start-upa, to je vaš cilj i naš cilj. Tako da je to i to vam je alternativa svega toga. I sad ću da vam pokažem samo za kraj kako izgleda kad vidite na pitch. To ste vi. Mnogi odustaju. Ali ne svi. Mnogi odustanu. Malo ih prođe, ali oni koji prođu dobiju nagradu. Hvala vam najlepše i mi ne možemo da predvidimo budućnost, ali ako možemo da vam pomognemo da je kreiramo zajedno, mi smo tu. Hvala vam najlepše.